शुभ सकाळ छात्रबंधु। आजिर आलोचनार विषय वस्तु एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अर्थात केंद्र और राज्य मध्य प्रशासनिक संपर्क। यही विषय वस्तुटी यार समस्त धारा विवरणी संपूर्ण भाव में संविधान रे उल्लेख करा जायछि। संविधान रो एकादश भाग द्वितीय अध्याय रे भारतर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य प्रशासनिक संपर्क किभଳି रहिबो यार सविशेष तथ्य वर्णना करा जायछि। आओ ए समस्त तथ्य को वर्तमान आमे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा। तेबे फास्ट होछि धारा 256 अनुजाई केंद्र कार्यपालिका क्षमता एवं राज्य कार्यपालिका क्षमता एभली भाव में तैयारी हेबा उचित जेपरिक से माने संसद प्रणीत आईन तथा राज्य रे परिचालित हेउथिबा आईन को अनुपालन करिवे। आईन रो ऊर्ध्वरे ना केंद्र कार्यपालिका क्षमता रहिबे ना राज्य क्षमताधिकारी बा प्रशासनिक अधिकारी तार ऊर्ध्वरे रही पारिबे। समस्त को आईन रो पालन करिबाको पड़े। द्वितीय पॉइंट होछि धारा 257 रे वर्णना करा जायछि जे केंद्र कार्यपालिका जो कार्य धारा बा जो सब कार्य करिवे से कार्यपालिका क्षमतार प्रयोग समय रे राज्य कार्यपालिका कौनसी बाधा विघ्न सृष्टि करिवे नाही। कौनसी एक महत् काम जेहेतु आम संविधान रे ऐकिक व्यवस्था को मध्य गुरुत्व दिया जायछि एवं संघीय व्यवस्था को मध्य गुरुत्व दिया जायछि, किंतु गोटे बालांस एक समन्वय रक्षा करा जायछि। आ एथिपाई केंद्र कार्यपालिका को गुरुत्व प्रदान करा जायछि जे जितेबेले केंद्र कार्यपालिका तार नियम कार्यकारी करिवो सारा भारत रे सेतेबेले राज्य कार्यपालिका ताहाको अजथा बाधा विघ्न जरिया रे डिस्टर्ब करिवो नाही, कौन सी बाधा विघ्न सृष्टि करिवो नाही। नंबर 3 धारा 258 रे वर्णना करा जायछि जे राष्ट्रपति राज्यपाल अनुमति क्रमे से केंद्र कार्यपालिकार उच्च पदस्थ पदाधिकारी माननको राज्य कार्यपालिका परिसर भितरे दायित्व संपादन करिबा पई से क्षमता प्रदान करि परिबे। आउ से प्रशासनिक अधिकारी वृंद से माने निर्भीकतार सहित से कार्यटी संपादन करिवे। सेतिरे राज्य कार्यपालिका किंबा कौनसी व्यक्ति बाधा सृष्टि करि परिबे नाही। 4 नंबर पॉइंट है
धारा 261 धारा 261 वर्णना करा जायछि जे राज्य भितरे कौन सी राज्य भितरे किसी जदि माने जो माने केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो समस्तंकर गोटे सरकारी नथिपत्र रही न्यायालयर विवरणी रही सरकारी कागजपत्र रही तेणु ये सरकारी नथिपत्र समस्त कागजपत्र एवं न्यायिक विवरणी को सारा भारत रे समस्ते सम्मान करिवे एवं विश्वास करिबा पई बाध्य। जदि आम भितर सम्मान सरकारी कार्यकलाप प्रति सरकारी नियमावली नथिपत्र न्यायिक विवरणी प्रति आम भितर गोटे सम्मान नथिबो विश्वास नथिबो तेबे भारतर प्रशासनिक क्षमता को आमे आ विश्वास करि परिबेनी चलिबो केमिति। तेणु संविधान 261 धारा रे यह गुरुत्वारोप करा जायछि जे सरकारी नथिपत्र को एवं न्यायिक विवरणी को समस्ते सम्मान करिवे विश्वास करिवे। 5 नंबर पॉइंट होछि धारा 262 रे वर्णना करा जायछि जे गोटे नदी जल गोटे नदीटा गोटे राज्य रे रहिनी अनेक राज्य को स्पर्श करी अनेक राज्य भितर को जाइछि तेणु कौन सी राज्य कहिबे नहीं जे एटा केवल मोर आ एठिकार पानी रो व्यवहार केवल मु करिवे अन्य माने करि परिबे नाही आ ए नदी जल को बंटन को व्यवहार को नियंत्रण को नहीं बहुत बड़ समस्या विपद सृष्टि हुए राज्य मध्य कलह सृष्टि हुए। तेणु नदी जल बंटन व्यवहार नियंत्रण यही परिसर भितर जो विवाद सृष्टि हुए विवाद को समाधान करने केवल संसद पाखे ही क्षमता रही। संसदर नियम जहाँ चूड़ांत होबो ताहा कार्यकारी हेबो। सुप्रीमकोर्ट किंबा हाईकोर्टर नियमावली एठारे चूड़ांत होबो नाही। 6 नंबर पॉइंट होची धारा 263 रे वर्णना करा जायछि जे राष्ट्रपति गोटे इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 रे वर्णित अच्छी संविधान रे जे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट गोटे इंटरस्टेट काउंसिल तैयारी करि परिबे तांको से क्षमता दिया जायछि आंतः राज्य परिचालन करिवे। वर्तमान भारत रे 5 गोटी आंतः राज्य परिषद रही। तेबे आंतराज्य परिषदर काम कौन? प्रथम काम होची जे राज्य मध्य जिते बेले विवाद तार अनुसंधान करिबो ई परिषदटी एवं ठीक परामर्श दो। द्वितीय कार्यटी होची आंतराज्य परिषद से जिते बेले केंद्र एवं राज्य मध्य जिते बेले विवाद उपजीवो विशृंखला सृष्टि हो से समय मध्य अंतराज्य परिषद तार अनुसंधान करिवो एवं समाधान मध्य करिवो। तृतीय कार्यटी होची आंतराज्य परिषद गोटे परीक्षा ठीक भाव में परीक्षा करिवो जे सरकारी नियमावली एवं कार्यकारी भितर केते फरक रोची केते सत्यता रोची केते वास्तवता रोची ताहार मूल्य
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସେ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାରା 263ରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଯେ ଧାରା 312ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 2/3 ସଭ୍ୟ ଯଦି ସମର୍ଥନ କରିବେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ସେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି ସେବାର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ ଏହି ଚାକିରିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। 2/3 ସଭ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଧାରା 312 ଅନୁଯାୟୀ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଧାରା 356ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଏ, ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେସିନେରୀ ଯଦି ଦେଖାଗଲା, ଅହରହ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଖାଦିଏ, ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସୁପାରିଶ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି ଯାହାକୁ, ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ନାଁଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ এই 8ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଶେଷତଃ କ୍ଷମତାଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳିକା କେବଳ ଅଧସ୍ତନ ଭାବରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳିକା କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ହିଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିବେ, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ। ଧନ୍ୟବାଦ।